Up Goa leaders, including Sandesh Talekar Desai, Mamta Mapan, and Gitesh Naik, have demanded a clear deadline from the BJP government to upgrade the ID hospital into a full-fledged district hospital. The party called for improved facilities, specialist doctors, and accountability, urging the government to honor its bipolar promise with time-bound action. जे होम मिनिस्टर असतात आमच्या देशाचे ते म्हणतात की इलेक्शन प्रॉमिसीस म्हणजे एक जुमला असतात पण गोंयान आमी तांकां हो जो तांचो प्रॉमिस आसा आयडी हॉस्पिटला बाबत ताका जुमला करपाक दिवपाना वी वील एन्श्योर दॅट दे हॅव टू डू इट त्याच संदर्भात आमी आमच्या गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी एक लेटर बरयला आनी लेटर ऑलरेडी तांच्या ऑफिसान पाविल्ले आसात आणि तातून आम्ही तांकां डिटेल आम्ही तांकां कांय डिमांड्स घातल्यात की ताणें हांव थोडक्यान तुमकां वाचून दाखयता declare and implement a clear time-bound roadmap for the upgradation of ID hospital into a district hospital. Thereby upgrade infrastructure including expansion of wards, ICU facilities and operation theatres. Install modern and advanced medical machineries including MRI, CT scan and fully equipped diagnostic laboratories. Establish a fully functional blood bank to ensure availability of blood during emergencies and critical procedures. Recruit specialist doctors across key departments such as cardiology, gynecology, pediatric, orthopedic and general medicine. Ensure 24/7 emergency and ambulance services with well-equipped casualty department. Ensure uninterrupted supply of essential medicines and diagnostic services at affordable or free of cost. हे जे डिमांड्स आम्ही तांच्या मुखार दवरला हाजे आम्ही वारंवार सदांच आम्ही लोकां कडेन उलयत आशिल्ले आनी आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन जो तांचो प्रॉमिस आशिल्लो इलेक्शना टायमार जे इलेक्शन जावंकच ना तो प्रॉमिस तांच्यांनी अशें धरचें न्ही की आमी केलोच ना हो प्रॉमिस तुमी केला तो जनरल लोकां मुखार आसा आनी आमी मागता की तुमी हो प्रॉमिस जो आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करपाचो आयडी हॉस्पिटलाक तो तुमी फुलफील करचो आनी लोकांक फॅसिलिटेट करचें कित्याक आयज फोंडेकारांक तशेंच फोंडेच्या आजू बाजून आशिल्ले जितले एरियाज आसात तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा सो हो प्रॉब्लेम जर केटर जातलो जाल्यार फोंड्याचें आयडी हॉस्पिटल हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कन्वर्ट जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा